Ranji Trophy is more difficult than international mode Yeah. because With all this cricket and all, do you have time for love in your life? uh, it's like they have selected around 8 to 10 off spinners from the whole India, and we are going to train under Harbhajan Singh sir, who is माझ्या लायफान हांव अजून कोणाक दिता जाल्यार तो तेका कोचाक म्हाका दिता. पळयल्यारूच भंय दिसता. पयलीं सुद्दां ल्हान आसतना मम्मा इफ हांव कितें करना ऑर कितें खायना बी जाल्यार तेका कॉल करता म्हटलें की सोमतें स्टार्ट करपाक कितें ना तें. You're watching Popcorn with PU, Goa's leading podcast channel. Hi guys, I am Priyanka Naik Desai and you are watching Popcorn with PU. Our today's episode is going to be for you because it's going to be about cricket. We have with us Mohit Redkar. So we'll be talking about his journey, his struggle, the pressure that he goes through before playing all these matches and his interaction with different cricketers. We might also get to know a lot more about cricket which we do not know usually. So join me in for that. So our today's episode was shot in South Goa at very calm and a peaceful premises called Casa di Dona Telma. If you want to enjoy a very peaceful evening or have a great festival with Portuguese vibe in between, then you can definitely come over here. Hi Mohit, how are you doing? I'm good. How are you? I'm great. How is life? All good so far. Thank you for having me. Thank you for coming over here. I think ह्या दिवसांनी खूप बिझी असता because of practice, training, all of this. हय सध्या मातसो बिजी आसलो म्हळ्यार मुंबय गेल्लो थोडेच दिसां खातीर for some trials. So How was it? it was good. Got back like 2 days back. 2 days back. Yeah. Okay. And before we get into talking all about cricket and all, at this point in life, are you satisfied or do you think this is just the beginning of your journey? I think this is just the beginning because it's been just 3-4 years I've been doing well. So I think there's a lot where I can improve, and there are a lot of things where I can do well as well. And कशें आसता की इन क्रिकेट तूं काय सांगपाक शकना की तूं एवरी मॅच बरो करतलो ना. इट्स लायक if you do well this season, next season you can't guarantee you might do the same. So up and downs असतात. So हांव स्वता ट्राय करता की जेन्ना हांव खेळटा तेन्ना ट्राय करता की एवरी टायम हांव म्हजो 100% दितलो. सो अकॉर्डिंगली अशें I'm not satisfied right now, but I would like to do more. Improve more. Okay. मी ह्या फिल्डात म्हणजे security अशी असता. For example, 9 to 5 केल्यार you get particular security, you are there. What about this field? Security as in स्पोर्ट्सान तरी म्हाका दिसता अशी security अशी नासता. एक इंजरी और एक बॅड सीझन कितेंय जावपाक शकता. कोणाकूय केन्नाय कितें जावपाक शकता. काय सांगपाक शकना. एकदां जो सीझन बरो वयता मदीं तूं इंजर्ड जाता, परत 1 वर्स भायर सर्जरी एंड ऑल. सो सेक्युरिटी आय डोंट थिंक सो इट इज देयर इन एनी स्पोर्ट. Okay. खंयच्या एजार खेळपाक स्टार्ट केलें? How old were you जेन्ना you held a bat in your hand for the first time? I think when I was very small, 3 years, फर्स्ट टायम पप्पाय क्रिकेट खेळटालो. सो तेन्ना हांवें फर्स्ट टायम म्हज्या लायफान बॅट्स धरलेले हातीन. सो लेटर ऑन डॅड ऑलवेज वॉन्टेड मी टू बिकम अ क्रिकेटर बिकॉज
तेका मेळोना बिकॉज ऑफ फायनान्शियल कंडिशन्स पयलीं. सो फॅमिलीनूय सपोर्ट करनाशिल्लो पयलीं. सो ही ऑलवेज वॉन्टेड मी टू गो इन टू क्रिकेट. सो ताजो पप्पाचो एक फ्रेंड आशिल्लो. ही इज ऑल्सो अ क्रिकेट कोच हू इज माय कोच रायट नाव, संदीप नायक. सो तेजे कडेन ताणें म्हाका कोचिंगेक धाडलो अकॅडमीन. समर कॅम्प आशिल्लो तेन्ना अरावंड 1 मंथ. सो फ्रॉम देर आय डेवलप्ड माय लव फॉर क्रिकेट आनी मागीर तेन्नाच्यान एक आय विल बी अरावंड 6 years, 5-6 years. जेन्ना तूं प्रोफेशनली काय. So you never had that tough time of convincing your parents and all probably because your parents are already convinced. They have always supported me from the start. या पूण अशें केन्ना जावना बिकॉज युजली कशें आसता इंडियन फॅमिलीज बीन दिस इज टिपिकल ऑफ व्हेरी इंडियन फॅमिली ज्या कडेन युअर अदर फॅमिली मेंबर्स ट्राय टू डिमोटिवेट यू या तुझ्या पेरेंट्सांक बीन सांगता विथ दिस इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट बिकॉज see once you have your identity, once you have found it, it's a different thing. Right now it might be a different thing for you, but initial stages people do not accept it because the world is waiting to criticize anyone at any point. So was अशें काय तुझ्या पेरेंट्सांनी बीन कोणे काय सांगूना बीन? ते सांगले खूब जाणांनी बट ते एक म्हाका आवडटा म्हाज्या पेरंट्साचें की ते कोणाची घेवन बसना. जे तांकां कितें सारकें दिसता ते करता. आनी म्हाजो पॅशन फूल डिफरंट आशिल्लो. आय वॉज नॉट दॅट गुड इन स्टडीज एन ऑल. सो त्या टायमार खूब जाणांनी सपोर्ट केले, खूब जाणांनी करुना. बट माय पेरंट्स, माय एस्पेशली माय मॉम एंड सिस्टर, दे हॅव सपोर्टेड मी अ लॉट. आनी अशें टायम येतालो एक एकदां की वेन यू डोंट डू वेल की तेंच्याय मनान हें येता न्ही की डावट येता की ती इतली एफर्ट्स घालतात. सो तसो एक एकदां एक खूब रेअरली येयला बट एक 2 फावटी येयला असो की दे हॅड स्टार्टेड डावटींग मी. पयलीं पूण आतां न्ही पयलीं. बट सपोर्ट तेंचो पयलींच्यान सदांच आशिल्लो सगळ्यांचो. आणि जेन्ना दिस इज अ लिटल बिट इमोशनल बट जेन्ना ती डाऊट करता हाऊ यू फेल्ट? फेल्ट एज इन कशें आसलें की दॅट टायम ही खबर अरावंड 6-7 वर्सां पयलीं खबर आसतली ऑर आनी पयलीं आसपाक शकता. मे बी वेन आय वॉज अंडर 16 एंड ऑर अंडर 19. दॅट टायम म्हाजो ग्राफ असो तितलो वयर वचनासलो. नॉर्मल आय वॉज प्लेइंग नॉर्मल क्रिकेट एंड इमोशनली इट्स लायक ऑब्वियसली बरें म्हटल्यार जेन्ना पेरंट्स अशें एक एकदां तांकां दिसता केन्ना स्वताचेरूय मागीर तूं स्वताचेरूय डावट करपाक लागता. सो जाता बट समवेअर इट इज गुड. तुका मातशें एक हें मेळटा तो की बूस्टिंग बूस्टिंग मेळटा. आपल्याक प्रूव करपाक जाय. ओके. मागीर when you were in school, how you used to manage academics and cricket? Wasn't it tough? It was tough, but till 10th हांव मातसो फोकस करतालो स्टडीजाचेर. 10th जालें एकदां कॉलेजीन गेलो 11th 12th तितलो टायम मेळनासलो कित्याक वेन आय वॉज इन 10th अंडर 14 अंडर 19 सगळे तेन्ना मॅचीस कमी आसताल्यो आमच्यो. सो समवेअर एडजस्ट जाताले स्टडीज आनी हें. आनी भयण म्हाजी घेवन बसताली म्हाका मागीर आनी एक म्हाजी कजन आसा तसो ही घेवन बसताली स्टडी अभ्यास करपाक. बट एकदां 11th 12th पावलो मागीर अंडर 19 तशें वयर खेळपाक लागलो तशें मागीर टायम कमी मेळपाक लागलो. आनी इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू मॅनेज बोथ द थिंग्स. बट केलें कशें ते मॅनेज. केन्ना अशे एक्झाम्स बीन मिस केला? खूब फावटी म्हाका दिसता वेन आय वॉज कंप्लिटींग माय ग्रॅज्युएशन फर्स्ट 2 years म्हजे आशिल्ले तितले सगळे बॅक आशिल्ले. सो मागीर ते हळू क्लियर केले. Where did you do your graduation? दामोदर. हांगाच. हय 11th 12th RMS आनी मागीर थंयच दामोदर. ओके. आनीक मागीर एन्युअल डे पिकनीक असले बीन वचपाक मेळटाले ना दिसता न्ही. सो डू यू एवर थिंक दॅट यू हॅव मिस्ड ऑन बीइंग अ टिपिकल म्हणल्यार जे नॉर्मल भुरग्यांचे चायल्डहूड आसता यू हॅव मिस्ड ऑन इट अशें बीन? पयलीं दिसतालें बट आतां तशें दिसना म्हाका. No पयलीं regrets दिसतालें हय नो रिग्रेट्स अबाउट इट. फॉरगेट अबाउट पिकनीक एंड हे आमचे एन्युअल डे एंड ऑल. फॅमिली फंक्शन सुद्दां म्हाज्या कजन भावाचें लग्न मेळ्ळां. म्हाका गणेश चतुर्थी केन्ना मेळनासली. केन्ना डिपेंड करता आमचो शेड्यूल कसो BCTआंतल्यान येता फायनलायज जावन तेजेर डिपेंड करता. चवथ मेळना, नो दिवाली कांयच मेळनासलें. स्वताच्या कजन 2 कजन्साचें लग्न म्हाका मेळोना मॅचीसा खातीर. म्हटल्यार गोंयानूय नाशिल्लो भायर आशिल्लो. प्रॅक्टीस करता.
ओके. मागीर एव्हरी एथलीटाच्या लायफान एक टफ फेज असताच. इट इज देअर. सो तुझ्या लायफांतली सगळ्यांच्याकीन टफस्ट फेज आज पर्यंत खंयची आशिल्ली? The first phase was, I think, under 14. I never did well. Under 16, I never did well. Under 19, first 2 years I never did well. Under 19, म्हजो लास्ट इयर आशिल्लो तेन्ना हांवें मातशें म्हजो ग्राफ वयर वचपाक लागलो. बट तेज्या पयलीं इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज खूब लोकांचें आयकचें पडटालें त्या वर्साच्या पयलीं. सो तो एक फेज जेन्ना स्वता लोकूय डावट करताले हांवूय स्वताचेर डावट करतालो तेन्ना आय वॉजंट मेंटली स्ट्रॉंग दॅट टायम. आनी अशें कोणें कितें मातशें कितें म्हटल्यार लागतालें. सो आनी तें खूब अफेक्ट करतालें म्हाज्या गेमीक तेन्ना. बट लेटर ऑन I slowly worked hard on it. I worked hard on my game. And slowly मागीर I improved my game. एक एज अ प्लेयर मेंटल स्ट्रेंथ कितले इम्पॉर्टंट असता? डू यू थिंक इट इज मोर अबाउट योर स्किल सेट or do you think it is more about your mental strength? I personally think it's 70% mental and 30% skill. Skill set. Because कशें आसा की तूं कितलोय स्किलफूल आसलो त्या टायमार इन दॅट सिच्युएशन, इन दॅट प्रेशर सिच्युएशन तूं जर स्वताक बॅक करना, तूं स्वताचेर बिलीव करना जाल्यार तुजो स्कील लेवल कितलोय बरो आसूं तूं त्या टायमार यू वील कोलॅप्स नो मॅटर वॉट. सो आय थिंक मेंटल टफनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड I've learned this one thing from Hardik Pandya. So, and he is my cricketing idol also. So, तेजें कशें आसा की तेका फरक पडना लोक कितें म्हणटा, कोण तेका कितें डावट करता, ही तेजो मायंडसेटूच असो आसता की तो सदां बिलीव करता खंयच्याय सिच्युएशनांत आसूं आपूण थंयच्यान गेम चेंज करपाक शकता. सो आय थिंक मेंटल टफनेस इज मोर इम्पॉर्टंट देन स्किल. I think your DP is also with Hardik Yeah, Pandya. yeah. I had got the chance to meet him when I was in Bangalore NCL आशिल्लो हांव. तेन्ना इंडिया एशिया कपा खातीर प्रॅक्टीस करपाक गेल्ली इंडिया टीम. अँड वी वर कॉल्ड देर तेंकां नॅट बॉलिंग घालपाक. सो तेन्ना आय गॉट दॅट चान्स टू मीट हिम. परत मेळोना बट पळोवया आतां. How was your experience with व्हेरी गुड. म्हाका याद ना त्या टायमार कितें जालें तें कितें दॅट फिलींग बट इट वॉज व्हेरी गुड. I think you also kind of replicate him. सगळे Is it intentional or is it I don't know, but most of the people say that. you do somewhat replicate him? But what do you do it like अशे intentionally काय ना, intensely. naturally जाता? What about so जेन्ना when you were small you used to have all of his posters and all तुझ्या घरा? पोस्टर्स आसताले बट ते हांव तशें वॉलार लावपाक दिनासली मम्मा. ते दवरतालो हांव पोस्टर्स. एक मॅगझीन येताली स्पोर्ट्स स्टार म्हणून. स्पोर्ट्स स्टार दिसता तेच्या भितर एवरी भितर पेजी एक क्रिकेटराचो नाल्यार खंयच्या प्लेयराचो फोटो येता. सो तेन्ना क्रिकेटर जाय तो काडून दवरतालो वगैरे. Only हार्दिक पांड्या काय सगळे? ना तेन्ना हार्दिक पांड्या नाशिल्लो पयलींची ही खबर. खूप पयलींची. खूप पयलींची. आनीक मागीर have you met विराट कोहली, रोहित शर्मा बी? आय हॅव सीन देम अँड रिसंटली आतां हांव ट्रायल्साक गेल्लो पळय सो थंय रोहित शर्मा आशिल्लो आनी आमचे जे मॅच सिनारियो दिल्ले तितून जेन्ना रोहित शर्मा बॅटींग करतालो भितर आनी तेन्नाच मागीर म्हाका बॅटींग आशिल्ली नॅक्स्ट. सो तेन्ना वांगडा एक 4-5 बॉल कितें तरी आय प्लेड विथ हिम अलॉंग विथ हिम. सो आय हॅव मॅट मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स लायक अभिषेक शर्मा इज माय गुड फ्रेंड, साई सुदर्शन इज माय गुड फ्रेंड, नितीश कुमार रेड्डी म्हटल्यार ऑलमोस्ट जे आमी कॅम्प्स बी करता NCA मागीर इंडिया जेन्ना हांव आशिल्लो कॅम्पान तेन्ना सगळ्या प्लेयरांची वळख जाल्ली. ना तुका अशें दिसता दॅट आतां कन्सिडर विराट कोहली या रोहित शर्मा या इवन योर आयडल हार्दिक पांड्या they are at this position because of their dedication, because of their hard work, skill set, all of this thing, or do you think somewhere deep down luck has been by their side? Do you think there is something different in them, or do you think it's Obviously there is because when you see them play तुका अशें पळयल्यारूच कळटा की there is a different class in them that एक आतां कशें सांगू तुका लायक when I saw रोहित शर्मा bat
म्हणल्यार कशें आसता की जेन्ना तूं बॅटींग करता तेन्ना तुका तितलो टायम मेळना बॅटींग करपाक. जेन्ना बॉलराच्या हातींतल्यान बॉल सुट्टा पळय Judgment करपाक. जजमेंट करपाक अरावंड तुका हाफ सेकंड सुद्दां मेळना, इतलो क्वीक आसता बॉल. बट तो असो बॅटींग करता की खूब टायम आसा तेजे कडेन, बॉल तेका जाय तसो येता. सो ते मे बी तेका नॅचरल आसत ऑर तेणें वर्क केला आसत. बट थोड्यांक नॅचरल आसता तेंचे गेम, थोडे खूब हार्डवर्क करतात, आपल्याचेर वर्क करतात. सो आय थिंक ते आसात, ते डिफरंट आसा. तेंची स्कील लेवल बरी आसा तेंची, दे आर मेंटली व्हेरी स्ट्रॉंग. बट आय पर्सनली बिलीव की एक तो मातसो तुका लक Luck फॅक्टर factor लागताच खंय ना जाणून खंय, रायट. कशें आसता की आतां तूं परफॉर्म करता खूब परफॉर्म करता, बट तुका जेका रिप्लेस करपा जाय इन द इंडियन टीम तोय थंय परफॉर्म करता. सो तुका हांगाच्यान मागीर तुका तो परत टिमीन घेवपा तुका डिफिकल्ट जाता. सो इट्स लायक तो मातसो लक फॅक्टर जाय की मे बी हांव तरी पर्सनली बिलीव करता की मातसो तो लक फॅक्टर Yeah. गरज पडटा. Because why I'm saying is, now see, अमकीच सीट्स असता, अमकेच प्लेयर जावपाक शकता, but that doesn't mean the one person who is just behind him will be bad, no? एंड देर आर मेनी प्लेयर, आतां जे इंडियन टिमीन प्लेयर्स आसा तेंच्याकून बरे प्लेयर डोमेस्टीक क्रिकेट खेळटा. खूब जाण आसतले, खूब म्हणजे खूब जाण, बट तेंकां थंय चान्स मेळना. सो या लक फॅक्टर खूब मॅटर करता एक Matter करता. You recently went for your friend's wedding. या अर्जुन्स वेडिंग, रायट. How was it? इट वॉज गुड एक्सपिरियन्स. देवर सगळे ऑलमोस्ट सगळे सेलिब्रिटीजूच आशिल्ले थंय, आनी बरो एक्सपिरियन्स आशिल्लो, समथींग डिफरंट. म्हटल्यार सगळे बॉलिवूड स्टार्स आशिल्ले, पॉलिटिशियन्स, मागीर क्रिकेटर्स येयल्ले सगळे. इट वॉज अ गुड एक्सपिरियन्स, डिफरंट, समथींग डिफरंट. He is your friend. Yeah. Sachin Tendulkar is god of cricket. Yeah. How is your relation with Sachin Tendulkar? I personally don't have a like proper relation with Sachin sir, but I've met him twice, and I think he knows me. I'm not sure. I think he knows me. But yeah, त्याच्या सराउंडिंगूच रावपाक अशें खूब गुजबम्स येता आनी बरें दिसता सचिन सराक. आय हॅव मेट हिम ट्वायस, वन्स इन मारगांव MCCचेर आनी वन्स इन मुंबय. You did not meet him for the wedding. You definitely. वेर? Where? ओ वेडिंगेक ते न्ही, हांव ग्रावंडार म्हणटा. Okay. How is his personality? लोक म्हणतात that he is too grounded, is it? Who, Sachin sir? Yeah, very grounded. Like तुका अशें तो आतां नॉर्मली आतां समज कोण उलयता एक एकदां वाज येता आयकपाक, बट तो उलयतना अशें दिसता की आयकत रावचें. लायक द वे ही टॉक्स, तो ज्या तरेन एक्सप्लेन करता तुका, वा ज्या तरेन तुका सांगता, अशें दिसता की अशें आयकत रावचें. आनी ऑब्वियसली ही इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, सो द फीलिंग इज डिफरंट. Now that you have played for matches like Ranji Trophy and all of these things, how is the pressure different for those matches in comparison to the local matches? सो लोकल मॅचेसान कशें आसता की इट्स लायक सगळें तुका खबर आसता कोण कसो खेळटा. म्हळ्यार तूं पळयत येयल्लो आसता एकामेकाक, तुमी पळयत येयल्ले आसता. सो यू नो देअर स्ट्रॉंग पॉयंट्स, यू नो देअर वीक पॉयंट्स, यू नो वॉट दे डू, हाव दे प्ले फॉर स्पिनर्स, हाव दे, सगळें तुका खबर आसता, एक आयडिया Familiar आसता. असता full. हय, सारकें फॅमिलियर आसता, तुका आयडिया आसता. सो तूं प्लॅन करता अकॉर्डिंगली, पयलीं प्लॅन केल्लें आसता तुजें, तुजो प्लॅन रेडी आसता. बट रणजी ट्रॉफी इट्स डिफिकल्ट बिकॉज तूं डिफरंट स्टेडियमा खेळटा एवरी You मॅच. don't know the या म्हणजे थोडे खबर आसता, थोडे ना, बट आमचे कडेन व्हिडिओ एनालिस्ट बी आसता, सो वी स्टडी द बॅट्समॅन, बॉलर्स एंड ऑल, बट स्टील इट्स डिफिकल्ट टू गो देअर एंड एक्झिक्यूट एवरी बॉल, रायट. सो आय थिंक तो प्रेशर जो आसता रणजी ट्रॉफीचो, रिसंटली म्हाका दिसता खूब क्रिकेटर्सांनी जे इंटरनॅशनल खेळटा तेंच्यांनी म्हटलेलें की रणजी ट्रॉफी इज मोर डिफिकल्ट दॅन इंटरनॅशनल मोड. yeah. हय, बिकॉज जे आतां कशें आसता की आतां गोवा वर्सीस समज आनी खंयची मॅच आसा, कर्नाटका मॅच आसा, सो आमी समज तेंच्या होमान वयता, सो वी डोंट नो, आमकां खबर नासता विकेट तेंच्यांनी कशी प्रिपेर केला, कितें केला. सो ते तेंकां जशी फेवर जाता विकेट तशें करतात. लायक समज तेंचे कडेन कर्नाटका हॅज अ गूड पेस बॉलिंग अटॅक, सो ते सिमींग करता.
So to go there, आमी हांगा practice करता different wicket to go there and then play on that wicket. So adjust करपाक difficult जाता and 4 days आणि इंडियान तर full गर्मीत आसता most of the time. So 4 दीस तुका 90 overs you have to be on the ground, 90, 90, 90. So आज समज तुवें full दीस fielding केली 90 overs. दुसऱ्या दिसा full पाय बी सगळे घट जाता, जाम जाता. So again you have to go the next day, again go there for 90 overs, give the same 100% effort. So it's difficult to do that for all 4 days. So I think tuka Ranji Trophy is something which makes you mentally very tough because तुका no matter what, because अशें आसता की तूं आयज समज टायर्ड जालो सुद्दां तुवें कितली bowling घालूं batting करून next day you have to come and you have to go on the field. So तुका स्वताक mentally prepare करचें पडटा. Okay. आता consider you're playing and केन्ना match बरी वचूं ना because again not every day is your day, no, it can happen to anyone. जाल्यार are you hard on yourself or do you motivate yourself? Starting I used to be a bit hard on myself, but now अशे matches बरे वचूना तेन्ना I give myself some time, मातसो चिंत्ता की where I could improve on, or next match or next day if I'm bowling or batting खंय कितें different करपाक शकता जे हांवें last हितून केलें, जी mistake परत repeat जावपाना. So तशें पयलीं हांव खूब असो aggressive आशिल्लो, but now I think I've मातसो calm जाल्लो आसा. Is there where you're aligned, you and Hardik Pandya? I have heard, I've read about him. I think even he is very aggressive as a player. Yeah, he is very aggressive on the field, but off the field he's very sweet. And you on the field aggressive? Feel Oh. aggressive, I'll say aggressive because everyone wants to win आणि ते जिखपा खातीर ते aggression मागीर आपुणूच भायर सरता. Okay. Right, you are growing up. गोंयांत कितली opportunity आशिल्ली क्रिकेटाची तुवें? ना, but आतां हळू खूब वाडल्या opportunities in Goa to play cricket. Starting, it was like parents म्हाका दिसता तितले support करनासले भुरग्यांक because of studies अशें म्हाका दिसता. हय. And आतां म्हाका दिसता हे सगळे पळोवन IPL, then this T20 and all, full तेंचे mindsetूच complete change जाला. So yeah, आतां मातशे opportunities वाडल्या. So कसो growth जाला overall गोंयांत? आतां you think if someone wants to be a player living in Goa they can pursue? Yeah, why Yeah. not? Yeah, for sure. GCN म्हाका दिसता खूब different बरे initiatives घेतल्या, like 4-5 ground आसा तेंचे कडेन, plus there are good academies, like one is MCC, then Panjim Gymkhanaचे एक आसा. So from there slowly if you do well, for sure तुका chance पडपाक शकता फुडें. Okay. What do you want to contribute in the field of cricket in Goa? Right now, at least I'm just trying to do well and do well in such a way that it inspires the young generation, which आणि असे like opening an academy or all. I'm सध्या तरी काय चिंतूना, but maybe in future I might think about Retirement plan? a retirement plan, maybe. Let's see, अजून time retire जावपाक. Okay. मागीर आतां goal कितें आसा in next 10 years Next 10 years, in the field of cricket? see, कशें आसा की 10 years I think is a Longest time. longer stage, but short-term goal I would say that I would love to be in any IPL setup in the next 2 years, because magir after 27-28 the age factor matters a lot there. So I think in the next 2 years I would love to play in the IPL or somewhere close to like knocking the doors of the Indian team. If you are playing for IPL, I'll come to watch. For sure, sir. Okay. Are you a foodie? Yeah, very much. But
Like it's been 2-3 years I've been controlling a lot, but I'm I think full-time foodie. in your field you have to maintain certain diet. So किती Diet खाता? is in depend करता. Like I have a dietitian, so त्याच्याकडल्यान तो डायट जे दिता तेच खावपाक accordingly पडटा. खावपाक पडटा. बट माझे कशें आहा की म्हाका एक एकदां समज कितें खावशें दिसलें की समज माझ्या मनाक दिसता की खावशें हांव खाता. And then you don't tell. Don't tell as in I try not to tell Reveal. him or reveal, but yeah, खाता हांव म्हाका दिसता जाल्यार अशें सामकेंच जर जायना अशें जाल्यार I have. So how is the diet looks like? Like what is it? It's very simple, like normal आमी जे घरान normally खाता rice, fish, dal or anything. अशेंच but what matters is the quantity. So it's Portion. like the portion. It's like 100-150 grams of rice. Then depends. 100 grams or 150 grams normally. ज्याचा match day असता जो match झाली tired झालो की maybe 200. So it changes like that. Every day you have to consult dietitian. No, he has given me a Full chart. Yeah, full chart. So आता starting मातशें difficult जातालें adjust जावपाक, but आता सवय जाला ती. म्हटल्यार कळटा केन्ना कितें खावप. So you don't eat pizza and all. No. You don't Very like lightly. it or you don't. He's not a big fan of pizza, but yeah. Which cuisine you love there? Oh, it's in Japanese. Sushi person. Sushi, yeah, anytime. Sushi's bowl, dim sum, any. Oh, typical Gen Z. Okay. As a cricketer, म्हूण अशें कितें तुजें struggle आसा which no one knows. Probably you must have never spoken about it. अशें आसात एक Do you mind revealing? रिव्हिलिंग एज इन इट्स लायक कशें आसता की जे कितें ग्रावंडार जाता एक एकदां कितें गेमीन जाता तुजें गेम बरी वचना कशें कितें तें तूं सगळें येवन तूं कोणाक शेअर करपाक शकना और लायक हांव तरी पर्सनली म्हाजें जें क्रिकेटींग कितें आसा तें हांव चड कोणा वांगडा शेअर करपाक वचना घरा कडेन ऑर कोणाय कडेन. सो इट्स लायक तें उरता एक एकदां खूब तकलेन आनी तें अशें मागीर तें चिंतत बसप जाता. सो या अशें आसा खूब कितें कितें जें शेअर करनात एक एकदां. So you are like a closed book. Do not open up easily. Yeah. You can You do not open it up to anyone. no, some things no, but most of the things yeah. Do you think it's because you are not very comfortable, or do you think because of some work? Why is it that you do not want to open? No, I think कशें आसता की जे म्हाजें प्रोफेशनाचे जे कितें आसा सो ते म्हाका दिसता की हांवें दुसऱ्यांक सांगून तांकां बेश्टो स्ट्रेस दिवन कांय यूज ना. सो तेच्या परस हांवूच ते म्हाज्या भितर दवरून तशें But it might affect your long-term work. Nahi? it used to, but now it doesn't because तुका तेच सांगलें न्ही slowly I've Strong झालं. become mentally Very very strong. Yeah. Okay. They say sports makes a person the strongest person because just sports तू शिकता, be it about life or anything, you do not learn it anyway. Is it true? It's very true because स्कुलान आमकां ऑलमोस्ट जे सगळे कितें स्टडीज वायज शिकयता बट जे लायफ लेसन्स तुका मेळटा थ्रू स्पोर्ट इट्स व्हेरी डिफरंट आनी तूं बेगीन शिकता. सो कशें आसता की आमचे स्पेशली वेन यू आर नॉट डुईंग वेल और तुजो डावनफॉल चालू आसता. सो फ्रॉम देर हाव यू कॅन कम बॅक और हाव यू कॅन डू वेल और हाव you can be mentally tough and recover from whatever the downfall was. So it's like ते थंयच्यान तुका खूब शिकपाक तो फेजांतल्यान तुका खूब शिकपाक मेळटा एक्चुअली. सो आय थिंक या इट इज केन्ना अशें जाला wherein you felt की okay, I should have opted for something else अशें बीन. स्वता कसो केन्ना thought आयला? ना. सो केन्ना येवना असो थॉट. केन्नाच ना. ना केन्नाच ना. Always happy with what you are. इतल्या कमी टायमार तुम्ही अशें शॉर्ट सिलेक्शन कशें डिसाइड करता? So most of the time it's like pre-determined. तू पयलींच चिंतता अकॉर्डिंग टू द फील्ड. आतां इतली वर्सां आमी खेळत येयला सो फील्ड प्लेसमेंट पळोवन तुका कळटा तो बॉलर कितें चिंतता खंय घालपाक शकता कितें लेंथ हिट करपाक शकता. सो अकॉर्डिंगली तूं
मे बी पयलींच प्रिपेर करता की आपूण ही शॉट खेळटलो. सो इफ द बॉलर तुवें जशें चिंतलां तशें समज सेम बॉलरान केलें जाल्यार इट वर्क्स, नाजाल्यार ना. बट टायम मात खूब कमी मेळटा पळय रिएक्ट करपाक, स्पेशली फॉर फास्ट बॉलर. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. समवन बॉलिंग 150 किलोमिटर्स पर आवर, 145, 150 मिली सेकंड मेळटा तो डायरेक्ट बॉल सुट्टा हातींतल्यान डायरेक्ट बॅटार येवन बसता. सो त्या तितले टायमान यू हॅव टू रिएक्ट. सो इट्स लायक मोस्ट ऑफ द टायम इट्स प्री डिटर्माइंड. Okay. Tell us more about some technicalities of this sport now. टेक्निकॅलिटीज एज इन सगळ्या प्लेयरांचे आपापले डिफरंट आसता. थोड्यांक एक कितें तरी त्या गेमीचो एक्सपेक्ट नॅचरल आसता, थोडे वर्क करता तेजेर. सो टेक्नीक इफ तूं उलोवपाक गेल्यार खूब डीप आनी खूब आसा. बट लायक हाव आय सेड की सगळ्या प्लेयरांचे डिफरंट आसता टेक्नीक वायज ऑर आनी कितें अशें. सो या Pre-match meetings कशे असता? प्री मॅच मिटिंग्स पयलीं तरी नॉर्मल आसताले. आतां देर इज वन थिंग कॉल्ड व्हिडिओ एनालिस्ट ऑर परफॉर्मन्स एनालिस्ट. सो जे पयलीं जे म्हणल्यार ज्या टिमी वांगडा आमी खेळटात तेंचे व्हिडिओज ते प्रिवियसली जे कशे खेळ्ळा कितें तेजे व्हिडिओज आमी मिटिंगेन बसता आनी वी स्टडी. लायक सगळी फूल टीम बसता आनी तेजो एक प्लेयराचो व्हिडिओ प्ले करता. सो वी सी की विच आर इज स्कोरींग एरियाज, विच आर द एरियाज वेर वी कॅन बोल ऑर गेट हिम आउट. ऑर समज आमी एज अ बॉलर आमी पळयता की जो बॅट्समॅन आसा तो कितें करता. लायक एक 2-3 डॉट बॉल येयलेले नेक्स्ट शॉट तेजो प्रेशर रिलीज शॉट कितें. सो ते सगळे आमी डिस्कस करता मिटिंगेन. मागीर एक थोड्यो स्ट्रॅटेजीज आसता आनी हे सगळे भायले जाले म्हणल्यार सगळे तुका एक आयडिया मेळपाक. बट जेन्ना तूं ग्रावंडार वयता सो भायल्यातल्यान कोचाक कितें दिसता सो त्या टायमार जें कितें सारकें दिसता तें मागीर तशें करता. If not cricketer, what would you do? What would you be? शेफ. You love cooking? या Do you cook well? Yeah. What do you cook? एनीथिंग एव्हरीथिंग. Really? या एव्हरीथिंग, ऑलमोस्ट एव्हरीथिंग. Like you actually know to cook? या Lovely, man. like it's been like around 10 years I used to help mom a lot in the kitchen. जेन्ना तुम्ही रणजी टॉपिक बीन खेळटा तेन्ना डिफरंट सिच्युएशन्स असता, डिफरंट कंडिशन असता. सो हाऊ डू यू टॅकल इट? So it's like आतां समज आमी गोंयान खेळटात. सो वी नो की आमकां कितें विकेट जाय. आमी अकॉर्डिंगली त्या पिच क्युरेटराक सांगता की अशी कर तशी कर. बट जेन्ना आमी भायर वयतात सो आमकां नॉर्मली आयडिया नासतात. म्हणून आमी केन्नाय भायर मॅच खेळपाक तेन्ना 2 दीस पयलीं वयता थंय. लायक समज आमची मॅच समज आयज आसा जाल्यार आमी 2 दीस पयलीं वयतले थंय टू गेट यूज टू दॅट सिच्युएशन, टू गेट यूज टू द ग्रावंड. ग्रावंडाचे ग्रास कशे आसा, लायक इट्स सॉफ्ट, इट्स हार्ड, ग्रावंड हार्ड आ सॉफ्ट आ. Then the wicket is like red soil or black soil. So it has grass, कितले grass ते सगळे फुल स्टडी करता. If it's कशें आसता, if it's like a seaming म्हटल्यार फास्ट बॉलर फ्रेंडली wicket, it's like we try to practice with the plastic ball on a cement wicket. म्हटल्यार हार्ड प्लास्टीक बॉल आसता आनी सिमेंटाची हे आसता लायक पिच करतात. सो तेजेर आमी प्रॅक्टीस करता. लायक it bounces more than wet tennis ball. Same if wicketir grass na, so there are more chances of the ball turning. So spin friendly wickets asta. And आमी practice करता normally. So we wear those spike shoes. So आमी मुद्दम एक असो एरिया एक असो full rub करून ते full rough करतात. So that the ball turns from there and we get used to the situation. I feel that you can talk a lot about sport, but you do not like to open up about your personal life, is it? Yeah. 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 Do not like to talk much about it. Is it because it's on camera or you are No, mentally also. not a open, No. very shy, or is it because you are shy, or is it because Not because I'm a very shy. private person? Yeah. Private person. Yeah. Okay. Gym training been असता तुमका as a athlete? Oh, it's very important. Fitness, कसं like, असतं? it plays a big role in sports, any sport. So आमचो एसएनसी आसता एवरी टिमी वांगडा. स्ट्रेंथ एंड कंडिशनिंग कोच आसता आमचो. सो तो सगळ्यांक पयलीं आमचे सगळे टेस्ट जाता. ते सगळे टेस्ट घेता तो लायक
रनिंग असता, यो टेस्ट म्हणून एक असता. यो टेस्ट तुका क्लियर करचीच पडटा इफ यू वॉन्ट टू प्ले. सो इट्स लायक इट्स डिफिकल्ट बट इतली वर्सांची ट्रेनिंग करून करून ती येता म्हणल्यार इजी जाता क्लियर. सो एक्चुअली विराट कोहली बॉट दॅट टेस्ट इन टू क्रिकेट. सो ते क्लियर करा आनी तुमी खेळा. सो दॅट मिन्स यू आर फिट. सो टेस्ट तशें आसता. मागीर डिवायड करता तो आमकां एसएनसी आसता पळय तो डिवायड करता की मे बी 3 days रनिंग कंडिशनिंग 3 days स्ट्रेंथ. सो स्ट्रेंथ सुद्दां आमकां क्रिकेट स्पेसिफीक आसता. आमी नॉर्मल अशे बॉडी बिल्डर बी वेट्स तशे उबारपाक शकना. मागीर तुमकां वेगळे आमकां डिफरंट आसता. आमचे एक्सरसाइजीस डिफरंट आसता. आमकां इन ऑफ सिजन जेन्ना आसता पळय आमचो लायक आतां सद्या गोंयान आमकां ऑफ सिजन पावस पडटा तेन्ना आमकां ऑफ सिजन आसता. आमकां कांय करपाक मेळना. सो दॅट टायम वी वर्क मोर ऑन आवर पावर ऑर स्ट्रेंथ. सो तेन्ना आमी चड वेट्स उबारतात. आता एवरीडे प्रॅक्टीस आसा तेन्ना प्रॅक्टीस आसता तेन्ना आमकां नॉर्मल वर्कआउट आसता. लायक जस्ट टू मेंटेन दॅट जे आमी ऑफ सिजनान जे केल्ले पळय ते मेंटेन करपाक तो दिता एक्सरसाइजीस. रनिंग म्हाका दिसता सिजनान तो तितली दिना कित्याक मॅचीन फूल मॅचीन धांवप बिवप सगळें जाता. स्पेशली तूं जेन्ना डेज ऑर टेस्ट मॅच खेळटा 4 दीस तुका ग्रावंडार वचचें. 90 ओवर तरी मिनिमम तुका 100 ओवर्स तुका फिल्डिंग करचीच पडटा. सो तशें जातात. सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग खूब इम्पॉर्टंट जाता. लायक आमकां एक्सप्लोजीव वर्कआउट खूब आसता. ते रिएक्ट करपाक बेगीन बॉला खातीर जेन्ना बॅटिंग करता तेन्ना. सो एक्सप्लोजीव वर्कआउट्स खूब आसता. सो जो एसएनसी आमकां कसो ते हें करून दिता डिपेंडींग ऑन आमचे टेस्ट घेता पळय तेच्या रिजल्टा अकॉर्डिंग तो आमकां मागीर तो वर्कआउट दिता सारको. असो तुजो केन्ना बरो असो व्हेरी क्रेझी फॅन मोमेंट बीन जाला यू हॅव प्लेड समवन चियर्ड एंड समथिंग हॅपन एकदां आमी क्रेझी एरीन मातसो फनी आशिल्लो तो. आमी देवळान गेल्लीं दामावले आनी हांव म्हटल्यार आमची फॅमिली फूल आनी म्हाजो कजन भाव आशिल्लो. सो आमी गेलीं पांयां बी पडलीं आनी एकटो ल्हान भुरगो येयलो आनी ताणें म्हाज्या कजनाक येवन विचारलें की तो मोहित रेडकर. ताणें म्हटलें हय. आनी हांव तसो देवाक पांयां पडटालो आनी तो सायडीच्यान येवन म्हाका हात लायता असो करून की आपल्याक फोटो काडपाक. हांवें म्हटलें देवाक पांयां पडटा मागीर काड. सो तो गेलो आनी भायर रावलो फोटो बी काडलो. आमी नॉर्मल वयतालीं. फाटल्यांतल्यान धांवत येयलो हात धरत यो आमगेर भाजी खावपाक यो आमगेर भाजी खावपाक यो आमच्या हॉटेलां म्हणून. आनी म्हाका 2 मिनटां कांयच समजना पयलीं हो कितें करता काय. हांवें म्हटलें आयज नाका नेक्स्ट टायम येता म्हणून. आनी मागीर आमी फूल सगळीं जाणां हांसत गेलीं. फूल फोर्स करतालो यो म्हणून आमगेर घरा कडेन. We'll have a quick rapid fire round. Sure. Okay. So it's about the food game. You have 1 second to reply to every item I say. I'll give you options to choose between food item. You said you're foodie. Yeah. You have to choose between 1 second, and if you do it well, then you're getting a voucher from me. So So the first thing is spicy or sweet? spicy. Spicy. Veg or non-veg? Non-veg. Rice or roti? Rice. North Indian or Goan? Over anytime. Dessert before dinner or after dinner? Before dinner. Before dinner? Chocolate or ice cream? Ice cream. Pizza or biryani? Biryani. Street food or fine dining? Fine dining. Okay. Protein shake or proper meal? Protein shake. Coffee or cocktail? Coffee. Dine-in or takeaway? Dine-in. Buffet or a la carte? Buffet. Not a la carte. Starters person or main course person? Starters. Midnight craving or no midnight craving? Midnight craving. Cheat day every day or cheat day once in a month? Once in a month. True. True. Spicy tolerance, mild, medium, or full fire? Full fire. Eat fast or eat slow? Eat fast. Sharing food, okay, or don't touch my plate at all? Sharing food is okay. Extra sauce or no sauce? No sauce. Last one. Food first or photos first? Photos. Instagrammable. Okay. This is given to you by us, Popcorn with PU, for being part of our thing. And this is a voucher given to you by Terra by Ocean Palm Goa. Because you played well,
for the rapid fire round. So they are going to host you with your loved one at their premises. Whenever you want to go, you can go there and enjoy. Have a good. Thank you. A little bit personal. With all this cricket and all, do you have time for love in your life? आन्सर करू का तुला? I am not asking whether you're dating. I'm just asking, do you Yeah. want to date? Yeah. There is. There is There is for love in your life. What is love for you? Love for me is someone who understands me better, and it's like for me especially time खूप कमी मेळटा because of my practice cricket. So थंय मातशें adjust करचें पडटा. So if we find ways. So are you okay with dating a person who does not know cricket at all? Because आता trend असता. Doctors get married to doctors. Engineers get married to only. So are you okay with if the person doesn't know anything about cricket? Yeah, it's fine. Fine. Yeah. Until and unless she loves me and she like. Good to go. Yeah. Okay. जे आता young cricketers असा, young boys असा, who are looking forward to carve their identity, probably play for national level, play for international level, represent them. What message do you have for them? So there's like, it's like, it's a difficult path to reach there. Like normal सुद्धा तू रणजी ट्रॉफी खेळपाक it's like थोड्यांक टाइम लागता, थोडे बेगीन खेळटा. So I would like to say की do what you love doing and just give your 100% every day you play with the same discipline, same dedication. And there's one thing which is very important in not just cricket, any sport is discipline, because you have to be disciplined to play cricket or play any sport, because you have to maintain your diet, you have to do your fitness, you work on your fitness, then your skill. So you have to combine all three things, and all this mental aspect also. So you have to combine all three things. You have to work on yourself, and it's like I would give one message that do what you love and don't worry about what the result will be, and just enjoy. Okay. Tell us a little bit about your dressing room stories now. How is it? I've heard that many things happen in dressing room. Like players be each other's brothers, but at the same time, there are like good stories, bad stories, funny stories. Yeah, there are good stories. Most of the stories are good, but ekda because of some ekda harta or ekda there's some situation where आता 11 different players Yeah. असतात, 11 different ते सगळे डिफरंटली थिंक करतात, डिफरंटली सगळे चिंततात, सगळे त्यांचे सगळे डिफरंट असतात. सो एकदा ओपिनियन्स मातशे डिफरंट जाता. सो एकदा जाता, बट लेटर ऑन इट्स फायन. जे ग्राउंडार ते सगळे ग्राउंडार विसरून मागीर भायर सगळे नॉर्मल. या यू हॅव टू प्ले एज अ टीम. नेक्स्ट मॅच तू त्यांना अशें जाला की आय एम अपसेट विथ यू, सो आय विल नॉट. ना तशें जायना. म्हटल्यार एटलिस्ट हांवें तरी अशें करूं ना केन्ना, कित्याक इट वील अफेक्ट इन द मॅच. सो आनी टिमूय अफेक्ट जातली तेच्या खातीर. सो डोंट थिंक सो. But is it? I think most of the memories are good, no? Funny. Yeah. Any funny moment you would want to share? There was one funny moment about our coach which I can't share. Why? There's one more. Let me think about it. You need not name the coach. You can just share. No, it's fine.
सो एकदा एक आमचो बॅट्समॅन पॅड अप जावन रेडी आशिल्लो आनी जो बॅट्समॅन म्हणजे जे बॅटींग करतालो एकटो आवट जालो. सो जो बॅट्समॅन नेक्स्ट आशिल्लो तो रेडी जावन भितर गेलो. बट बिकॉज ऑफ सम टॅक्निकल कितें तरी तेंकां चेंज करपा आशिल्ली सो तो भितर गेलो. ही रीच हाफ वे आनी जो कोच आसा तेणें ताका परत आपयलो भायर आनी तो येवपाकूच रेडी ना. भायर आपूण एकदां भितर गेलो पूण येत ना म्हणटा दुसऱ्याक वचूनी. मागीर तो लास्टाक येयलो बेजारूच आनी आमी सगळे जाण सगळे हांसता आनी तो सामको फ्युरियस जावन सगळे पॅड्स बी आपले काडून वचून भितर बसलो आनी आमी सगळे भायर हांसतात. सामको तो त्या टायमार सगळे सिरियस आशिल्ले बट तो मागीर परत परत याद येवपा लागली आनी खूब फनी इन्सिडंट आशिल्लो तो तेन्ना. त्या टायमार सिरियसनस आसतलें न्ही. हय त्या टायमार सिरियस बट तो जसो भितर गेलो पळय तसोच Okay. Is there any rule that you would like to change in cricket? Yeah, they have recently introduced one rule called impact player in T20. Like IPL an चालू आसा सध्या तो rule. International an अजून तेंच्यांनी So it's like you give two playing 11s during the toss. So पयली तूं बॅटींग तुका समज टॉस जिखलो बॅटींग जाल्यार तूं ती दिता. And when you come to bowl, म्हळ्यार तुमची bowling जेन्ना आसता then you can sub one player, anyone, and you can add one player. सो 11तलो एक भायर काडलो आनी बाकीचे 4 जे भायर तितूंतलो एक कोणूय घातलो. सो बिकॉज ऑफ दॅट एक ऑलरावंडर जो आसता टिमीन तेजो रोल फूल म्हटल्यार ऑलमोस्ट भायर वयता. कित्याक तूं एक प्लेयराक भायर काडटा आनी मागीर एक जो स्पेशलिस्ट बॉलर ऑर बॅट्समॅन कितें आसा ताका खेळयता. सो ते एक चेंज आनी वन मोर रूल वीच आय वूड लव टू चेंज इज लायक आय एम अ बॉलर म्हटल्यार बॉलिंग ऑलरावंडर. सो बॅट्समॅन जेन्ना नॉर्मली रायटी बॅटींग करता दे कॅन स्विच टू लेफ्टी एंड hit any time. But whenever we have to bowl or we have to do anything, it's like we have to tell the umpire first, then he tells the batsman की हांव हांगाच्यान घालता or फाटल्यातल्यान घालता फुडल्यातल्यान घालता लेफ्ट हातीन घालता सगळें सांगचें पडटा. बट बॅट्समॅन डायरेक्ट घुंवता लेफ्टी जाता मारता. सो मे बी तो रूल चेंज करता. तर तो बॅट्समॅनाक घुंवपाचो बंद करपाचो नाल्यार आमकां रूल दिवपाचो डिफरंट. तर जें जावपाना इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. Okay. You have been selected for spinner specialist camp. Tell us about it. So it's like they have selected around 8 to 10 off spinners from the whole India, and we are going to train under Harbhajan Singh sir, who has played like lot of test matches for India, and experience बरो आसलो. खूब कितें शिकपाक मेळटलें थंय वचून. 22 from 22nd to 26th. So how excited are you? I'm very excited. I'll try to learn a lot of things from him because he's a legend of Indian cricket आणि असो चान्स खूब कमी मेळटा आनी खूब कमी जाणांक मेळटा. सो खूब कितें शिकपाक ट्राय करतलो थंय वचून. Okay. So तुजे क्रिकेट जर्नीत गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे कितें कॉन्ट्रिब्युशन आशिल्लें? कॉन्ट्रिब्युशन खूब आशिल्लें गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे बिकॉज when I was 21 हांवें म्हजो रणजी ट्रॉफी डेब्यू केल्लो and they are backing me since then. So I would like to thank the whole management of Goa Cricket Association for backing me over the years, and I'm very grateful to them. Very good. Okay. By the way, how has your coach contributed in your life? Because I'm sure wherever you are, it might be because of him. Yeah, it is because of him because म्हजो एकूच कोच आसा ल्हानपणीच्यान चेंज आनी करूं ना. पयलींच्यान एकूच आसा संदीप नायक सर म्हणून. सो पयलीं तो फातोर्डा म्हळ्यार आजून फातोर्डा घेता बट बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ इश्यूज आतां तो सद्या घेवपाक बंद केला. सो फातोर्डा आमी वयताले. सो थंय अशें म्हाज्या लायफान हांव आजून कोणाक दिता जाल्यार तो तेका कोचाक दिता. पयल्यारूच भंय दिसता. पयलीं सुद्दां ल्हान आसतना मम्मा इफ हांव कितें करना ऑर कितें खायना बी जाल्यार तेका कॉल करता म्हटलें की सोमतें स्टार्ट करपाक कितें ना तें. सो ही हॅज प्लेड अ very important role in my life. Like Strict सामको. because he was strict, I think हांव आतां ज्या जाग्यार आसा तेज्या खातीरूच आसा because he was strict. because कशें आसतालें की not just me, you've heard about सुयश प्रभुदेसाय, Yes. then दर्शन मिसाल, अमोक देसाय, किनन वाज, हे सगळे एका टायमार ऑलमोस्ट. सो ते 7 जाणां रणजी ट्रॉफी जे खेळटाले ते संदीप सराचे प्लेयर्स आशिल्ले सगळे.
सो लायक he has a very special place in my heart. And पयलीं कशें जातालें की आमकां संदीप सर म्हटल्यार ग्रावंडार येता म्हटल्यारूच सगळे सारके ओग्गी जाताले. आतां कोण बॅटिंग करता और कोण बॉलिंग करता, कितें चुकता बिकता जाल्यार तो स्टंप घेवन रावतालो फाटल्यान उबो. आनी ते सिमेंटाची विकेट आसताली, ती प्लास्टीक स्टंप तसो बाउन्स करताले ड्र 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 करून. सो त्या आवाजानूच हात बी सोंसलो, घाम सुट्टालो. आनी आमी मारूय खाला खूब तेंचे कडल्यान आनी मार खावनूच शिकला. आनी तो मार पडला म्हणून आमी आज जाग्यार आसा अजून. आता how he do you meet him this Yeah, now? I meet him like at least once a month. I try go and meet him. Try करता ते At this point एक कोचाचे कितें इम्पॉर्टन्स असता तुझ्या लायफांत एज अ क्रिकेटर? जेन्ना तूं एकदां रणजी ट्रॉफी खेळपाक लागता न्ही, सो तूं रणजी ट्रॉफी खेळटा म्हणजे तुजे सगळे बेजिक्स सगळे म्हणजे तूं जे हितून बरें करत येयला. जेन्ना तुजो टायम बरो चलना, वेन यू डोंट परफॉर्म ऑर तुजो जेन्ना सिजन बरो वचना, देर आर स्लायट खूब स्लायट चेंजीस आसता टॅक्निकान ऑर कितें, सो दॅट यू कॅन गो ऑर यू गो एंड डिस्कस वीथ युअर कोच. सो ते स्लायट चेंजीस करून तुका खेळून पळोवन की बरें दिसता ऑर ना. एकदां तुका अशें दिसता की लायक कशें सांगू, खूब टॅक्निकान बसलो जाल्यार कशें जाता तुका. एकदां जेन्ना तूं बॅटिंगेक रावता, तुजे बॅट मातशे भायर गेले आनी बॉलर समज आवट स्विंगर आसा ऑर समज बरो स्विंग बॉलर आसा जाल्यार भायल्यान बॅट भितर येवपाक टायम लागता. सो ते इफ तुका कळना एकदां की तूं कितें रॉंग करता तो, सो तूं आवट जायत आसा, सो तूं कोचा कडेन गेलो डिस्कस केलो, मागीर तो कोच सारको तुका सांगता की बॅट भायर आसा, भितर घे. सो तशे बारीक बारीक टॅक्निकल चेंजीस आसता, खूब चेंजीस आसता तशे. Okay. Thank you so much for joining us today. Thank you for your patience. Thank you for making time for us. It was great having you with us. Thank you so much for having me here also. Most. If you have enjoyed this episode, then please don't forget to like, subscribe, and share. Also, the heat right now in Goa is unbearable. So you are definitely looking for a premises to chill around, have a family day out in Goa. Then Terra by Oceanfront Goa is the perfect place for you. So please go ahead and check it out and have the best family time out there. So see you guys.